Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksuntan ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karong Huwebes, Pizza 13 sa buwan sa Nobyembre tuig 2025. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento, kanyang alagad sa Kanginan Malu, Ilocando, Tabar. Uban niko hangtod sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sama sa naandan atong paabuton karon nga atong mahinabi atong weather forecaster sa Pag-asa Mactan alang sa atong labing uwahing pagbana-bana sa lakat sa kahimtang sa panahon. Apan samtang nagpaabot kita ato sang ipakita kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Lusaran Dam damage cuts water to 30,000 households. Sa Super Balita sa Sunstar, 3,000 ka mga deboto mihugpa. Sa The Freeman, Comelec says Rama not qualified to run in May 2025 elections. Sa Banat News, sa The Freeman, naluwas gikan sa landslide tungod sa buslot sa atok. Sa Philippine Daily Inquirer, COA reports more ghost Bulacan projects to ICI. Sa Philippine Star, 24 local officials face admin raps. Sa Manila Bulletin, Marcos launches Oplan Kontra Baha initiative to cut flooding in Metro Manila by 60%. Ug sa Tempo, bodies recovered. 1 death toll climbs to 27. Search for missing continues. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal ning tungura atong dawaton ang atong latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan ni astong linya karon Sir Manny John Agbay. Sir Manny John, good morning. Yes, ma'am. Good morning, San. O sa simuhang mga sugin ti paminaw. Mao kaniya to ang latest weather update para karong buntaga. Ang bagyong uwan nagbinter na siyang kinayon samtang nagpadulong dinhi sa may kadagatan sa silangang bahin sa Taiwan. Ug as of 4 AM ganiha ang Central and Tropical Depression nga si Uwan kaya nasipatan kini nga naa sa 305 km north of Itbayat, Batanes. Kini si Uwan nagdala gyapon sa kusgon sa hangin umabot og 55 km per hour do sa sentro Gastenes umabot og 70 km per hour. Kini naga-irog par northeast sa kusgon nga 25 km per hour. Ug sa pagkakaroon kini si Uwan mihinay ni siya no usan lang ka tropical depression ug susunod nga 12 oras posible nga magawasan ni siya sa far ug mohimo ng usa ka low pressure area in Bin Valley. Sunod mga adlaw mahimo na ni ma-dissipate na ning bagyong Uwan. Sa lang bahin ang Intertropical Convergence Zone o kini ITCZ ang mao karon naka-apekto dito sa Mindanao. Ug para sa tuang forecast weather condition para dinhi sa Metro Cebu karong buntaga makis natin ang weather condition nga na mga chance gyapon sa mga isolated na ulan ug mga panudog sa kilat umi ka nang localized thunderstorm. Pero unyang gabi hantod na sa ugma o ika weekend dinhi sa Metro Cebu makis natin og mga katag-katag na mga pagulan ug mga panudog kilat lumikan gyapon aning mga localized thunderstorms. Samtang hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa silangan ngadto sa aming silangan ang puslabi dinhi sa tibok Visayas. Din ang balod sa tong karagatan malinaw ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong hunas sa dagat unya alas 11:57 sa buntag
ug atong taob ugma sa alas 4:51 sa kadlawon. Temperatura sa Sugbo morange gikan sa 26 to 32 degrees Celsius. Atong haring adlaw ni silang kini gani alas 5:38 sa buntag ug sapon niya alas 5:18 sa hapon. Ug mula ka natong latest weather update gikan sa Butang Pag-asa, kini si Manager Nagbay, may buntag. Sir Manny John? Yes sir. Ayos Okay. ma'am. Yes, sir. Good morning, sir. Sir, kumusta man sad tong kabalakan usab nga musunod na sab nga bagyo nga musulod na sad sa ato ang par? Unsa to ma'am? Kay choppy ka ma'am? Yeah, kumusta man sad to, sir, kato ang gikabalakan nga lain na pod nga bagyo nga musulod sa ato ang par? As of now, wala pa tayo nakita nga low pressure area, no? Nga posible may mo bagyo, pero natay cloud cluster diri sa may southeast sa Mindanao, mo ni kaning ITCZ. And mo ni makamog na og mga pagulan dinhi sa dito sa Mindanao o dinhi sa Visayas karong weekend. Okay, dagang salamat, Sir Manny John Agbay, sa imuhang weather update. Mubalik ta karong taud-taud og sa atong pagbalik atong ipadangat atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917 631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, syudad sa Mandaue nagpadayon sa paglimpyo sa lugar nga naapektuhan ni Bagyong Tino. Giplano ang pagpatuman sa Cash for Work aron makatabang pagpahigayon og cleanup drive. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Nagpadayon ang clearing operation sa syudad sa Mandawi sa mga nadaang debris, basura ug lapok tungod sa bagyong Tino. Giprioridad ang mga nagkadayang dagkong kadalanan ni tabang usab sa clearing sa mga bridge ang DPWH 6th District Engineering Office. Matud ni Attorney Gonzalo Maligon ang City Administrator nga human nga nalimpyo ang kadalanan, gitutukan karon ang pagpanglimpyo sa barangay nga naapektuhan sa bagyo. Ang priority man sa city for the first 2 days was to clear the major roads, UN Avenue, or tanang mga dito, Padong Suratex, okay, major roads. After 2 days, nisod na tas interior, mo na naabot sa Paknaan, 6.5, Batilier, mo na ongoing ron. Matud ni Maligon nga gawa sa grupo sa syudad, ang Department of General Services ug City Engineering Office. Aduna usab gimugna nga task force gikan sa pribadong sektor. Gikatakda usab nga mopatuman og cash for work o magsweldo og individual sa pipila ka barangay aron makapahigayon og clean up drive. Tinawag mi sa barangay captain sa Alang-alang, sa Paknaan, mag-cash for work on some localized sitios na lang. Sila na yung limpyo dito sa mga debris. Kaya di man sad kasud ang mga payloader, ang mga dump truck. Ipasabot ni Maligon nga tungod limitado ang espasyo sa mga barangay, dili makasud ang mga heavy equipment labi na sa hilit nga dapit. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang subay gihapon sa pagpadayon sa pagbangon gikan sa bagyong Tino, ang Kapitolyo naghatulog hinabang sa ubang mga dapit nga giiguusab sa maong bagyo. Samtang walay puas ang gihimong search and retrieval operations bisan sa kakuwang sa ilang mga gamit. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Subsub na ang Cebu Provincial Government sa paghatudog tabang ngadto sa ubang dapit nga giiguusab sa bagyong Tino. Karong adlaw nagpahigayon og relief and recovery operations sa isla sa Camotes. Makita sa video nga gihatag gikan sa Kapitolyo nga gihatod sa ilang sea ambulance ang mga essential medicines paingon sa isla og niabot kini sulod lang sa usa ka oras. Nakatud usab sila og relief goods og ilang gipakaon ang mga namakwit nga residente didto sa lungsod sa Balamban. Samtang nagpadayon ang paghatag og igong supply sa tubig gikan sa Kapitolyo ngadto na sa mga nanimuyo sa Kotkot Liluan. Maong gipasalamatan ni Kongresista Duke Frasco si Gobernador Pamela Baricuatro sa nahimong pagtabang bisan pa man og iya na kining gi-question sa miaging adlaw. Sa gobi is tabangan ang angay tabangan unsay makay nato buhaton gyud nato tanan di ta mamulitika. In fact kanang Camotes kabaluta nga walay mayor din nga ni suporta ni Gopam bat karon naagid siya dito iyag yung giadto. Sa pagkakaroon niabot na og 107 ang ihap sa mga nakala sa Cebu Province human sa bagyong Tino. Samtang 45 ang na-missing og 1,139 usab ang samaran. Gitaho sa Emergency Operations Center sa Kapitolyo nga subsub gihapon ang search and retrieval operation sa ubang mga dapit nga hilabihang giigo sa bagyong Tino. Sama na lang sa lungsod sa Balamban diin adunay mga dapit nga isolated gihapon. Kini bisan pa man sa kakuwang sa mga gamit ang Cebu PDRRMO aron mas mapadali usab kini. Maong nagpatabang usab ang Kapitolyo sa ubang mga ahensya aron mapadali na ang pagpangita sa uban pang mga na-missing ingon man usab mahuman ang clearing operations sa ubang dapit. Ang challenge karon is ang atong mga heavy equipment. Kulang gyud ta sa province mismo, kulang gyud kaayo. Kay pagsulod ni Gopam is mao na magud na ang status gamay ra gyud ang mga na-purchase sa past administration. CCTN News. Sa laing-bahin Department of Interior and Local Government kun DILG nihimog investigasyon sa 24 ka mga local officials nga mibiyahe gawas sa nasod samtang nakasinati kini og bagyo. Gihulagway ni Secretary John Vic Remulla nga gisalikway sa maong mga opisyal ang dakong tulubagon panahon sa emerhensya. Si Gia Navarro mubalik sa report. Gipaubos sa investigasyon sa Department of Interior and Local Government ang 24 ka mga local officials lukup nasod nga nibiyahe abroad samtang giigo sa nang-aging mga bagyo ang Pilipinas. Gilangkuban ang maong gidaghanon sa mga mayor ug ubang local chief executives nga wala ni sanong sa mando gikan sa DILG. Nasayran nga sa wa pag-iigo sa bagyong Uwan ang nasod, wala gidugutan sa DILG ang foreign trips sa mga local officials ingon man
government appointees gikan Nobyembre 9 hangtod 15. Gipasabot ni Secretary John Vic Remulla nga kinahanglang mananghid sa DILG kung mobiyahe man ang mayor o konsehal panahon na sa national emergency. Maong gihimug-atan niya nga kinanglanon ang presensya sa matag local officials panahon sa dakong emerhensiya sama na lang sa bagyo. Tungod sa mong binuhatan, gikonsiderar kini ni Remulla isip gross insubordination, pagpasakad lang sa ilang katungdanan ug uban pa. Lakip sa mga gipangsusi karon sa DILG ang mga mayor gikan sa Cebu 5th District nga nanguyog kang kongresista Duke Frasco sa London isip mga delegado sa World Travel Market sa miaging semana. Gikan sa siyam ka mga travel authorities nga giduso ngadto sa DILG, upat lang sa mga opisyal ang wala nila naaprubahan. Human sila gipangkasuhan sa ombudsman kagahapon, nakita ni Kongresista Frasco nga mahimo untang i-cancel sa governor's office ang giduso nilang Foreign Travel Authority human masayod sa mamahimong epekto sa bagyong Tino pipila ka adlaw sa wapag-iigo ang Subo. Gian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandawi tinguha nga mas mapalambo ang flood mitigation o disaster preparedness. Gihangyo usab ang nasudnong kagamhanan nga mopatukod og mga dam sa kabukiran sa Cebu City aron maminusan ang epekto sa baha labi na sa ubos nga bahin. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Nagtigom kaganinang buntag ang sakop sa Mandawi City Development Council. Gilangkuban sa nagkadayang buhatan sa City Hall, lakip na ang Department of Public Works and Highways, Department of Education o guban pa. Nahisgutan ang bag-ulang nahitabo nga grabing pagbaha sa syudad. Gipasabot sa DPWH nga grabe ang ginaghanon sa tubig uwan nga nadani bagyong Tino, hinungdan sa pag-awas sa mga kasapaan. Ang flood control diri sa Butuan, makaserve siya sa normal lang rainfall. Of course, napay portions mo mahuman mo na maging tubig. But kung inato nga klase nga phenomenon, nga ang 1 month nga rainfall, ihug lang ni mo 6 hours per presentation, mo na, wag yung manglaki ato, lapas mong gitanan. Himugatan nga kinahanglan ang pagpatukod og mga dam sa bahin sa kabukiran sa syudad sa Sugbo aron mohinay ang pagdagayday sa tubig sa mga sapa, hilabi na ang nahimutang sa downstream o tigdawatan sa tubig sama sa Mandawi. Sa kasamtangan, nagpadayon ang proseso sa pagpalit og mga early warning system nga ibutang sa bahin sa sapa sa Cebu City aron sayo nga mamonitor o masuta ang kakusgon sa tubig baha. Mahatagan og igo nga oras aron makapangandam og makapahibaw sa komunidad nga nagpuyo duol sa sapa sa Mandawi. Samtang gipahibaw usab ni Maligon nga adunay gipahigayon nga meeting tali sa mga barangay kabahin sa nagpuyo sa 3 easement zone duol sa mga sapa. The new administration has to face the problem nga dugay nang nahitabo. And to be fair, dili ra ni Mandawi ha. Kibaw magita nga along the riverbanks na makidagan na muyo. So mo na ang challenge sa new administration how to approach that. Kaasam sa ni mo ibutang sa kadaghan nila. So mo sana. So the minimum siguro ang 3-meter easement. Matod sa City Administrator, nga atol sa pag-igo ni Bagyong Tino, dakong natabang ang pagpatuman og preemptive evacuation, hilabi na sa delikadong dapit aron maminusan ang matalang patay tungod sa bagyo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, fluvial procession sa Birhen sa Regla alang sa ika-290 nga kapistahan sa Lapu-Lapu, Hapsay ug Malinawon. Karong tuiga, dito gipahigayon sa lungsod sa Cordova ang send-off mass sa Kuwahi sa Naandan nga ipahigayon sa Barangay Marigondon sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Sa unang higayon, gimisahan ang imahen sa Birhen sa Regla sa San Roque Parish sa wapagipahigayon ang fluvial procession kaganihang alas 7 sa buntag nga nanukad sa Roro Port sa lungsod sa Cordova. Sa nanglabay nga katuigan, naanda na nga ipahigayon ang send-off mass sa Our Lady of Sacred Heart Parish sa Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City tungod kay duol kini sa Pacific Cebu Resort kung asa manukad ang fluvial procession. Apan ang Pacific Cebu Resort na guba ni adtong bagyong Odette, hinungdan nga didto na sa Roro Port manukad ang fluvial procession. Apan sa pag-abli sa ika-290 nga kapistahan sa Birhen karong tuiga, suma pa sa Cura Parroco sa Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine nga si Father Benido Tumol nga mas gipaduol nila ang misa kung asa manukad ang fluvial procession. Ang misa gud karon gihimo nato closer to the port of departure sa atong fluvial. It happens nga ang Cordova is
it's closer to the port than Marigondon. Pero hopefully nga ang atong city government can do something with the PCR port, then we can celebrate the Mass at Marigondon because it's closer to the end. Atol sa fluvial procession, init nga panahon og linaw nga dagat ang nasinati sa mga nikuyog. Makita ninyo sa akong likod nga ubay-ubay nga mga sakyanang pagdagat ang nisalmot sa fluvial procession. Adunay mga pump boats, jet ski og speedboat. Apan kung itandi sa nilabay nga tuig, mas minus ang nisalmot karong tuiga. Niadtong nilabay nga tuig, gatusan ka mga vessels ang nisalmot. Apan sa datos sa City Agriculture and Fisheries Office, 77 lang ka mga sakyanang pangdagat ang nisalmot kaganihang buntag. Apan taliwa ni ini, libuan ka mga deboto ang nisugat sa imahen sa Birhen sa Muelle Osmeña Port sa Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City ug gisunod dayon ang foot procession paingon sa simbahan. Kung diin, dili mo menos o musubra sa 3,000 ka mga deboto ang nitambong sa unang misa novena nga gipanguluhan ni Archbishop Emeritus Jose Palma. So samang gidaghanon kini sa nilabay nga tuig, bisan og minus ang mga dayo nga mga deboto karong tuiga. Sa wali ni Archbishop Emeritus Palma, gipahimangnuan niya ang katawhan nga taliwa sa mga kalamidad nga nasinati, usa ang pabiling nagbarog ug kini mao ang hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoo. Gasa na mas kusog kaysa dito, mas kusog kaysa bago, mas may kusog kaysa baha. Ano na? Ang ating pagtuo, ang ating pagsalit. Base sa assessment sa Lapu-Lapu City Police Office, nahimong hapsay ug malinawon ang kinatibuk ang kalihukan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao gatong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Unya, mo break lang sa siguro tano kay para lahos-lahos ang atong hisgutanan unya. Sa atong pagbalik atong hisgutan ang kadaot nga gihatod sa bagyong Tino nga hangtod karon padayon paghihapong gikumbati no sa ato ang mga kaigsuunan labi na gyud sa pipila ka bahin sa Dalawigan ug sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang ato sang tan-awon ang uban pang mga updates sa atong pagbalik human sa pipila ka pahinumdum. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak, ma. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable
and straight that transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu, Cine Cebu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Hello, Cebu.
Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon atong hisgutan kining padayon man gyud nino nga ato ang nasinati for the last few days sukad miigo ang bagyong Tino. Ang sitwasyon sab karon sa ato ang lain-lain nga mga dapit no. Sa atong mga balita karon ni gawas nga tungod sa grabing kadaot dito sa Barangay Lusaran. Kining Lusaran para sa mga wa na suhito, ang Lusaran mao ni ang para nako no sa mga pinakalayo or kanang tumoy na ni nga bahin sa Cebu City. Kaning iniglapas nimo sa Lusaran mo sumpay na ni siya sa Balamban. So iniglapas mo siya boundary of Cebu City and sa lungsod sa Balamban. So dito sa Lusaran dunay dam no kay kanang daghan dihag tubig, dunay dam, grabe gabusagak ang tubig diha, apil sad na nga tinubda nato water source. So tungod sa nahitabo sa bagyong Tinog, sa grabing kadaot nga nahimo niini, ang pagkaguba sa dam dito sa Lusaran, may resulta kini sa pagkaapekto usab sa ato ang supply sa tubig. Libuan ka mga panimalay sa dakbayan sa Sugbo, pabiling wa nay tubig, kapin sa usa ka semana na human miigo ang bagyong Tino ni adtong Martes, Nobyembre 4 tuig 2025. Ang maong bagyo may mugna kinig grabe nga kadaot no ngadto sa mga nagkalain-lain nga water sources ug mga pipelines usab unya ang resulta ani ang syudad nagkabuang usab sa pagpabalik sa ato ang mga essential services. Nakoy i-send ni mo ron taod-taodel video day ni akong kuha dito sa Asturias no kay doon namin naadto the other day nga lugar dito sa lungsod sa Asturias nga grabe pug kaayo nga igo no sa bagyo not sa bagyo sa baha. So sa iyang kusog sa tubig ang may resulta ani is na nilapaw kuno siya dito sa kanang flood mitigating project dito sa murag sa akong nasabtan nga to sa kapitan ug sa mga opisyal dito is kuan ni siya kanang project siya sa national irrigation or something. So ang giingon sa mga tao dito is ang nahitabo di ay humana kuno ang bagyo unya grabe kaayo ang sa mga tao dito okay na sila abi nilag ka ng humana kay nilabay na but muna lang ilang nabantayan nga pagkakita nila unsa naman ning grabe naman kuno kaayo ang tubig. At first ni Saka paspas kuno kay ni Saka paghuman unsa nga di naman to ni butho kun murag gipwersa gani ang bintana perting gubaan na kay nilusot gyud kuno ang tubig. So ako ning i-send ni Morondel tan-awa sa ato ang GC pictures lang ni sa area nga moy sa iyang kakusog ningon tong kapitan ug ang mga tanod lig-on pagkahimo ang katong proyekto unya spillway ni siya gikan aning sitio gikan sa barangay Tag-Amakan sa lungsod sa Asturias moagi katong spillway mo labang ka atong sapa kay di man kayto siya puno kasagaran pero katong higayuna sa kakusog sa tubig mura siya kay gibabagan man atong katong baga kayo nga infrastructure murag ang tubig nangita og paagi so ni crowd siya sa ilawom nga bahin murag ni kankan ba so nakalusot gyud. I think maunay nahitabo po din ha sa mo to'y nahitabo din sa Talamban kato akong gi-mention before katong ingon ko ni Attorney John nga weird kaayo kay bagyo unta pero ang epekto kay mura siya linog sa katong usa ka portion sa daan des Talamban na in fact gialihan na karon kay duol day siya og kanang duol na siya sapa diha niya padung gyud gyud nga to sa ubos nga bahin sa Nasipit katong mga taga Talamban no taga Nasipit makakita mo ana sa kakusog sa yang tubig murag di na siya kontento lang ana siya sa daan moagi ni kan siya sa ilawom so ang ending ang ugat sa punuan ni siwil gikan sa kuan ni siwil gikan sa ilawom unya murag nigawa siya sa daan ba so grabe ka kusog ang buwelo sa tubig so kini ang akong nahibaw-an dito sa Tag-Amakan sa Asturias nga
ang tubig nga ilang tan-aw, ilang gisubay, gikan daigid kuno sa bukirang bahin sa lusaran, nahug nga to sa ilahang dapit mo to nga daghan kay areas nga nabahaan, dunay mga balay na hawa na gyud. So kini nga area mao ni ang katong spillway ngadto paingon sa dako kaayo nga sapa, no, unya dana siya, dili na siya ingon nga bongbong nga natipak, so dana siya nga gibutang lang para mo agian sa mga tao, maagian og sakyanan. Iniglusot nimo ana gikan sa Asturias, kanang tag-amakan is 45 minutes from the highway sa dihas uwak ug sa Balamban area. Kung moagi ka ni nga spillway, iniglusot nimo sa sapa, mulusot na kangadto sa bahin sa Transcentral, mas duol siya kaysa mobalik ka sa agi. So mao na ilang naandan ko, no, but matud sa katigwangan, this is the first time nga ingon adto ka dako ug inadto ka grabe ang baha, to the point nga naabot na sila sa punto nga nangatkat na lang sila sa haligi sa kining sports complex nila aron lang di sila maanod sa baha. Doon ako'y nakit-an din nga dako kaayo nga kahoy, ibong abi na kog kahoy didto nga kanang naluka ba na ibot. Sus niingon man tong tanod nga wala man may nana diri ma'am, ang among mga kahoy diri kanirang lubi og mga saging. So katuday kuno mga troso nga dagko kaayo, gikan day kuno to sa inanod sad sa baha. So doon nagi uban gani ato nga murag niigo gyud sa mga balay, mao na nga mga light materials, light nga mga balay, ang ending mga kuan gyud. Murag kana man siguro dal og imo nang i-zoom in, no, na gyud hay dako kay troso nga murag hapit na lang yun padung mo kuan sa balay. So inaana ka grabe ang ihang epekto, daghan kig nawadag panimalay, daghag mga nangaanod, daghag missing dito sa bahin sa Balamban og sa Asturias. Dunay ubang areas nga di pa masulod, moagi lang og motor. Si Mayor Dumdum nagmotor lang para makaabot ngadto sa Barangay Kaluwagan. Kani siya kana siya dal mauna kanit kuan man ni tag amakan man ni, no, 45 minutes from the highway. Kakita ka ng kahoy, kadako na in town unya. Kanang balay, murag, I don't know kung pila ka balay ang iyang naigo before siya ni urong dihang dapita kay dako gyud kaayo niya. Abi na kung diha na nagtubo, dili di kuno, di na siya sa tubig. So in ana kakusgan ang bulog sa tubig to the point nga nakaalsa siya mga nakakarga siya mga ingon ana. Ningon ang ubang bahin sa Pikas pud no nga side, like dito sa Bakayan ug dito sa kanang Compostela liloan nga naasad ko ni uban ng mga dagkong kahoy. So gikan ni sa babaw. So tungod niini apektado na kayo ang atong supply sa tubig ug unya nagpahimangno na nga delikado nga kanang dunagay tay water shortage, samtang nagpadayon pata og atimans o pagpanglimpyo, pag-recover gikan sa epekto sa bagyong Tino. Ang tigpamaba sa Metro Cebu Water District, si Minerva Herodias, niingon nga while nga na-restore na nilang 75% sa system sa MCWD, daghan pagyapong kabalayan ang walay tubig. Well, we would understand, no, magay tubig kaniadto nga wa pay bagyo unsa pagka karon. So kana nga concern is very much kanang para nako usamot siya og ka-alarming kay o gani before di pag kayo na nakadaghan ang pag gani bagyo, doon na naman tayo na sinati every now and then yung kakuwang sa tubig. So samot na ron nga padayon pa atong recovery. So ang damage nga namugna niining pagbaha og flash floods may resulta kini sa pagkaputol sa ilang access sa pipila ka mga major facilities. Ang Lusaran Dam nga giila sa usa sa mga key water sources sa Dakbayan, grabe kaayo ang kadaot. Kini nakapahunong sa ilang inadlaw nga supply nga moabot gyud mga 30,000 cubic meters of water. Matud ni Herodias, kining maong gidaghanon sa tubig is about 10% of MCWD's total daily production of around 275,000 cubic meters. Kung imuning imaginon, do na siya visualization, mura ni siya 30 ka milyon ka 1 liter bottles of Coke nga, which is enough to supply around 30,000 household. Kining maong damage dili lang sa lusaran nila na sinati kundi lakip na sab sa Haklupan, Talisay ug sa Buhisan, Cebu City nga mga dam. Ang sitwasyon sa Haklupan may samot og ka problemado sa dihang
ang ilahang pagpangayo na dilantar na langan tungod kay dunay nakit-an ang ilang mga trabahante nga leak, no, unya nalubong pagyud nga leak. So kining maong issue nakaapekto og dugang pang mga barangay sa Dakbayan, labi pa sa diha sa Bulacau, Pardo, Kinasangan, Inayawan, Cogon, Pardo, Dulho, Fatima, Suba, Pasil ug Sawang Calero. So dunay uban nga suppliers offline gihapon. So total mga 70,000 ka mga panimalay ang walay tubig tungod lamang sa kadaot nga naangkon gikan usab sa damage ngadto sa Lusaran area. So mao na, no, kita magkuan-kuan gyud ta, mag hinay-hinay gyud ta, no, mag be mindful gyud ta sa ato ang pag-amping niining tubig whatever we have now, kay everyone kanang there's a need for everyone to be very mindful to save water, labi pag yun karong mga panahon na nga dili tanan ang dunay tubig. So kung doon na mo'y tubig, unya doon na mo'y mga parente, doon na mo'y mga kaila nga wa patay aga sa ilaha, tabangi sa dinyo kanang kung pwede makasag-ob, no, kay para nako importante kay tubig. When we went to some of the areas ng drop off mig relief goods, luoy kay ang mga bata kanabang kita nga kanang abunda ga ita dinhi, unya magtan-aw ta dunay mga ubang dapit na mga bata nga ang tubig in town kanang murag tipid-tipiron ba to drink. Unya ang nakapait para ba kay human sa bagyo musunod gyud ng init kaayo nga panahon. So musamot, di ba? Init kaayo, uhaw kaayo, ma-dehydrate ka. So sa Cebu City Mayor Nestor Archival may bisita sab sa Lusaran ni atong Sabado ug iyang gitumbok nga ang grabe kaayong devastation sa maong dapit. Kay daghan kay mga balay nga anod, no, ang mga sakyanan, dunay dakong kadaot ngadto sa merkado, mga 150 ka pamilya ang walay nawad-an og panimalay. Ingon si Mayor Archival, what I saw is beyond imagination. People are in shock, but their courage stands out. We're focusing on clearing roads, repairing the collapsed bridge, and setting up temporary shelters to help affected families recover. So kining kadaot sa tubig, sa infrastruktura, sa mga panimalay, di pagid na mao kay in fact nakatala usab ang City Agriculture Department nga matud pa mga 47 million worth gyud sa mga pananom, sa mga binuhi ug sa mga farm infrastructure ang nangaguba dito sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo human miigo ang bagyong Tino ni adtong Nobyembre 4. Maong nagbilin kini og libuan ka mga mag-uuma nga naglisod in town para makabawi sa ilahang panginabuhian. Ang initial assessment sa City Agriculture Department nagpakita nga more than 998 hectares of farmland, mostly gitamnan kinig mais, mga high-value vegetables, mga saging ang naguba og naapektuhan sa kusog nga hangin og kusog nga uwan nga nasinati diha sa Sudlon 2, Lusaran, Paril, Kambinokot, Guba ug Buot. Most of these areas kasagaran North District pa jud. Si City Agriculture Department Head Joey Baclayon niingon nga 4,000 ka mga mag-uumang apektado ug daghan niini ang nagsalig lamang sa pagpanguma aron makasuporta sa ilahang mga pamilya. Samtang kining mga kadaot nga nasinati Cebu City ra niha ato ning klaruhon. So how much more, no, kung sa ubang mga dapit of the province. So kanang para nako di gyud na enough gyud ang assistance, pero mas may na lang kanang financial assistance nga madawat ba, but may na lang, better than nothing. So ang Cebu kita baya maoy kanang mo supply og 40 to 50% of vegetable supply, pero kanang I think affected sad ni karon, no, a lot, especially because ang Luzon sad baya gikulata sad ni sa bagyong uwan. So aron makatabang sa mga mag-uuma nga makabawi isab sa grabeng kadaot, ang City Agriculture Department ni coordinate na sa Philippine Crop Insurance Corporation aron mapadali ang insurance claims sa mga apektado nga mga individual. Ang financial assistance sab magdepende gikan sa 5,000 ngadto sa 10,000 alang sa mga mag-uuma base usab sa kagrabe sa ilahang kadaot nga nasinati. Ang maong bagyo nakadaot ni sa pipila ka mga infrastructure, buildings, government buildings, mga tunghaan, mga panimalay,
nakakalas og kinabuhi ug nakaapekto usab kini sa mga farm animals. Labi pa mga baka, mga kanding, mga baboy na anod in town sa mga sapa ug sa mga apektadong mga dapit, no? Matud ni Baclayon nga ang rehabilitation efforts magpadayon in coordination usab sa mga opisyales sa nagkalain-laing barangay aron mabalik na ang food production sa dakbayan ug makaabag usab sa recovery sa upland farming community. So subay usab ni ining bagyo, duna na say daghan kayong gibubo nga mga hinabang, mga assistance gipang tunol, no? Unya ang presidente man naman tug-ari last week ding bag-o ang vice presidente usab nga si Sara Duterte mo ay personal nga nibisita ug nipadangat sa ihang tabang pinansyal ug mga non-food assistance sa mga pamilya nga naapektuhan sa bagyong Tino. Sa dihang siya may bisita sa mga evacuation centers ug mga dapit nga naapektuhan across Cebu province ni adtong Nobyembre 12 kagahapon ni ang vice presidente may bisita isip kabahin siyang paningkamot nga maabot ang mga dapit nga mas labihang apektado sa mga bagyo nga mikalas na og di mo menos 150 ka kinabuhi o pabiling gipangita pa ang kapin 50 usab ka mga tao across Cebu province matud sa Office of the Civil Defense sa ilang report ni atong Nobyembre 11. Sa gidaghanon sa nangamatay, 36 ni ini natala sa liluan lang daan tungod sa flash floods ug sa landslides. Sugod alas 9 sa buntag, si Duterte ni adtos liluan, ni bisita sa mga namakwit ug sa mga pamilya nga nagbangutan sa pagkawala sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Yang unang gibisita ang Liloan Central School nga padayon usab nga nagsilbing evacuation center alang sa dinusina o gatusan ka mga pamilyang apektado. Iyasang gitambungan ang haya sa mga bata, no, katong sa Liloan Central School o sa Barangay Kotkot sa Liloan gihapon katong mga nangamatay sa pagbaha. Gawas ni ini iyang gibisita sab ang pamilya ni atong managtiayon nga naanod sa baha ug nya nabili na lang nigtulo ka anak ug duha ka apo. Ang Vice Presidente ni adto sad sa Barangay Kotkot Evacuation Center ug nangulo usab sa pagpangapod-apod og relief goods sa mga residente. Sa hapon ni adto si Duterte sa Taytay Elementary School sa Danau. Sa wa pa kini miadto sa Compostela, diin siya nakigtagbo usab sa mga residente nga nagpuyo sa Compostela National High School ug sa Estaca Elementary School. So ang karong adlaw expected sad nga mudsuroy pa di siya sa pipila ka mga dapit sa Cebu City aron magpadayon sa ihang relief operations. Matod sa Vice Presidente nga ilang gipang padangat mga non-food items sama sa hygiene kits ug essential supplies sa mga apektadong mga pamilya. Yes, ang gipaybaw ang financial assistance worth 15,000 gipang apod-apod ngadto usab sa mga pamilya nga nangamatay tungod sa bagyo. Doon na siya yung mga tabang pinansyal aron makaabag sa pamilya nga padayon pang nangita sa ilang mga wa pa gid intaw nakit-i mga nangaanod nga mga mahal sa kinabuhi aron usab agig-abag ni atong mga nawad-an ug mga sakop sa pamilya. Matod sa presidente iyang gi-acknowledge no ang kasubo ug ang kasakit nga gibati sa mga nahabilin tungod kay masabtan gyud kuno ang ilahang kasakit labi pa sa kagrabe sa kadaot ug sa nangawa sa ilahang pamilya ug ilang mga kaptangan. Ingon siya, it's natural for people to feel anger, trauma, and loss of trust because they expect the government to work for them. So, karong adlaw, o lain-lain na, mga iyang lakon, pangina ninyo asa sabsiya ni adto pa unsa pang hinabang iyang gitunol sa iyahang pagpadayon sa iyang pagbisita karon murag expected Cebu City na sab ang iyahang bisitahon unya. Subay ni ini dunay tay nasayran kagahapon no nga mingaw-mingaw na pero dunay gyud yung mga landslide. In fact, duna sa padayon gi-monitor ang Cebu City tungod kay ang Taytayan, Desbakayan medyo delikado pod matud pa. So ang Cebu City karon ni patuman ni og temporary ban sa mga trucks nga dunay kanang mga 6-wheeler trucks or more sa paglabang sa Bakayan Bridge man usab sa direktiba ni Mayor Nestor Archival.
Sa traffic advisory ang giluwatan kagahapon, ang ban ipatuman human ang engineering team nakabantay og structural damage sa maong Taytayan Desbakayan human usab sa bagyong Tino. It will take effect until further notice to prevent further deterioration of the bridge and to ensure public safety. Si Archival ni pahibaw sa sayong bahin nga ang Bakayan Bridge nga nagsumpay sa Bakayan ug Talamban nakaliki na gyud ba no, na doon na yung mga liki og mura siya na ay gamay nga deviation kay muuyog na siya human adto nga if di ko no matiman di na ko no mapada ang basura nga to kay dako-dako nga mga truck. Gikonsiderar ning maong Taytayan nga usa sa mga labing kritikal ug labing importante nga rota sa transportasyon kay mao man ni agianan para moabot ngadto sa binalyo nga landfill. Unya ang tanan ra bang mga barangay sa Cebu adto ngadto molabay. Kinisad mo ay sumpay nga tus pipila ka mga subdivision, mga tunghaan, ospital sa Northern Cebu City. Maong nipahimangno si Archival nga kung di na ni maagian ang Taytayan, makabalda sab kini sa garbage collection operations ug makaapekto usab sa access sa pipila ka mga barangay dinha sa maong dapit. Unya gamay nilang tag-oras ato sa ning ipahibaw no katong mga fans ni Congressman Miao Kiko Barzaga, si inyong idol. Gipasakaan na ni kaso sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Nipasaka sila kasong kriminal. Batok ni Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga tungod ni adtong mga violenting mga insidente atol sa September 21 anti-corruption protests. Sa usa ka mensahe nga mga tigbalita kagahapon, si CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II niingon, I confirm though that this group had filed a criminal complaint against Francisco Barzaga in relation to the violent incidents which occurred in Mendiola and Recto, Manila on September 21, 2025 before the office of the Quezon City Prosecutor's Office. With this development, however, we are refrained from issuing statements relative to the said criminal complaint as it may preempt or influence the outcome of the preliminary investigation pending before the city prosecutor. Apan sa usa ka social media post kagahapon, si Barzaga may share og dokumento nga mura siya kanang nipakita siya sa supina gikan sa Quezon City Prosecutor's Office. Unya ang supina para ni sa kasong kalapasan sa Article 138 ug 142 of the Revised Penal Code which pertain to inciting to rebellion and inciting to sedition respectively. Kining maong mga violation or allegedly related to the Cybercrime Prevention Act. Si Morico ug si Morico ug ang CIDG nagdumili pagkumpirmar sa kaso nga gipasaka nga base usab sa maong post ni Barzaga. Ang dokumento nga gipost ni Barzaga nagtakda siyang appearance ngadto sa City Prosecutor's Office karong Nobyembre 18 ug Nobyembre 25 sa hapon. Niingon si Barzaga, dili ni makapahunong nato. This will only make our revolution stronger. So sa milabayng semana ang CIDG ni pahibaw nang nakapasaka na sab sila kaso batok sa 97 ka mga individual kinsa wa niya lagi pang panganlan over the violence during the September 21 rallies. Kasagaran sa mga kasong gipasaka, naglambigit kini sa conspiracy and proposal to commit rebellion or insurrection, sedition, and inciting to sedition, respectively. Kini human usab katong kagubot dito sa Mendiola dapit ug nasikop sa kapulisan ang kapin 200 ka mga individual din usa-usab matud pa ang namatay atol sa riot mao ni ilang gipasaka ang mga protesta ni tumaw human usab sa mga kalagot sa mga tao kabahin sa flood control and infrastructure project anomaly. Unya subay niini duna na sad kunoy giplano nga tulo ka adlaw nga rally ang grupo nga Iglesia ni Cristo ug ang United People's Initiative Movement sa Metro Manila sunod semana. Apan ang kapulisan
sa National Capital Region Police Office niingon nga ready na sila og ilang i-deploy 16,000 ka mga sakop aron pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw atol niining maong simultaneous rally. Ang tigpamaba sa NCRPO Public Information Office spokesperson Major Hazel Asilo niingon 16,433 ka police personnel ang naka-assign nga mo secure sa tulo ka adlaw nga event from November 16 to November 18 with 8,641 officers gikan sa NCRPO ug augmentation gikan sa ubang police regional offices. Ang INC mapahigayon silang assembly sa Rizal Park dito sa Manila samtang ang UPI nga matud pagigilangkuban sa mga retiradong military officers is expected to gather at the EDSA Shrine and the People Power Monument in Quezon City. Dugang sab kapulisan ang ilahang giandam aron usab mo atiman sa ilang gi-anticipate nga lightning rallies ug uban pang protest hotspots lakip na dito sa Mendiola ug sa United States Embassy sa Kauluhan. Unya wa na tay oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Pulong mo ang diwat sa dalan ko. Ang Ginoo mo ay tinugdanan sa tanang mga mayong butang. Busa na kayong yun kita nga kung wa ang Ginoo, wa kay mahimong nga mayong ang tao. Dili yun mayong ibuwag sa tao ang iyang kaugalingon sa Ginoo kay ang paghimo nini delikado ang imong kinabuhi. Ang sanga kung walay punuan, dili gyud makapamunga. Kay anha man makuha sa tanan niyang gikinanglan ang sanga sa punuan. Iyon sabi ni ang kalagmigitan sa tao sa Ginoo. Kay sa panultiyon 3:5 ato sa 6 naging man. Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, ayaw gyud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Kinahanglan nga bugos sa tibok natong kasing-kasing atong ihatag ang pagsalig sa Ginoo. Siya ang atong magbubuhat usa siya ang nasayon kun unsay mayon natong buhaton. Mga igsoon, mao kini ang pulong na naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagambok kita. Itong amahan, pinagi si mong pulong na mugna ang tanang butang din sa kalibutan. Bukha ang among mga mata sa kamaturan, ngaway kapuslanan ang among mga kinabuhi kung wala ka. Pusa ihatag kanamo kini kanimo. Iimo kami, buhata ang imong kabubuton. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua mo'y nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limshua, Sir Dennis Tabar, at mga kaubanan sa TOC Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne, ug sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, ug diri sa studio, si Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Magkita ta ninyo balik ugma sa itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag. Naksunta ang kahayag nga nagsuti. Usa ka